हुई ना और कामी सुने ना तुम्हें हाँ। चलिए बंगाल में और बंगाल में ते जाई लड़का रुका खिलाई के हाँ, हाँ। और पोसे रुकर करे ठीक है चल चलिए ना तुम्हें चल हाँ चलिए ओ बोले होटुबा पे लाली और कानवा पे बाली अच्छा बोले अखियां गजरा सिंगा बैंडी बाजा बैंडी बाजा लेकर आया काली नाना जी हमार बैंडी बाजा लेकर आया काली नाना जी हमार ये भैया हम लोग पमड़िया अच्छे तो हमारा काज क्या है हमारा काज लड़का रुका खेला और पोसा रुकर करा तो हमारा यहाँ का नातनी अच्छे कहो नातनी घर में के बाहर हो हाँ नाना आइए नातनी आवता नहीं आइए नातनी रुक रुक आवता नहीं ओ नाना कहे बुलाईली हो जाबो रे हटिया किन मोरे खटिया तोरे से साई मोरे नाना कहे बुलाईली हो ओ नाना कहे बुलाईली हो जाबो रे हटिया किन मोरे खटिया तोरे से साई मोरे नाना कहे बुलाईली नाना कहे बुलाईली जाबो रे लाला गोला छोरे रसगुल्ला तोरे खवाई मोरे नाना जाबो रे लाला गोला मोरे रसगुल्ला तोरे खियाई मोरे नतनी हाँ। सुनिए हमारा बातिया तो सुन चलिए बंगाल में और बंगाल में जाए के लड़का रुका खिलाए के और कुछ पैसा कर करेगा नतनी हाँ ठीक है तो चल तो चलिए रतनी नाना का हो तू बंगाल में जाइबे हाँ। तो बंगाल में जाई हमको का चीज मिली ओ बंगाल में जाई तो को किस चीज चाहिए हाँ। तो सुनिए हमारा बातिया बोरा बंगाल में ते जाई तो हाँ। तोरा को का देबे हम का देबे ओ नाच मेरा नतनी सच में ओ नाच मेरा नतनी अच्छा कमर दुला के रे अच्छा नाना ओ नाच मेरा नतनी कमर हिला के रे नाच मेरा नतनी अरे आंखों में चश्मा देवो गला में महारा अरे आंखों में चश्मा देवो गला में माला नाना अरे आंखों में चश्मा देवो ओ सच में अरे देवो दूल्हा के रे नाच मेरा नतनी कमर दूल्हा के रे नाच मेरा नतनी कमर दूल्हा के रे नाच मेरा नतनी और का देवो तोरा को और का अरे कोमर में बेच देवो पाए में तो हो रहा अरे कोमर में बेच देवो पाए में तो हो रहा अरे कोमर में बेच देवो ओ अरे देवो दूल्हा के रे नाच मेरा नगनी कमर दूल्हा के रे नाच मेरा नगनी
नातनी हाँ। चलिए बंगाल में और बंगाल में दे जाई लड़का रुका खिलाई के हाँ, हाँ। और पोसे रुकर करे छी ठीक है चल चलिए नातनी चल हाँ चलिए ओ बोले होटुआ पे लाली और कानवा पे बाली अच्छा बोले अखियां गजरा सिंगा बैंडी बाजा बैंडी बाजा लेकर आया ताली नाना जी हमार बैंडी बाजा लेकर आया ताली नाना जी हमार बोले होटवा पे लाली और कानवा पे बाली ओ बोले होटवा पे लाली बोले कानवा पे बाली बोले अखियां गजरा सिंगा अच्छा बैंडी बाजा लेकर आया ताली नाना जी हमार बैंडी बाजा लेकर आया ताली नाना जी हमार आया তোর আনন্দ আনন্দতে যেন ভরে উঠেছে আমার সমস্ত চম্পক নগর। এই ঈশ্বর, তুমি লোককে যেমন হাসাতেও পারো তেমনটি ভাবে তুমি কাঁদাতেও পারো। সারাটা জীবন শুধু আমাকে কাঁদিয়েছো শুধু আজকের দিনটি দেওয়ার জন্য। কেননা আমার এক এক করে 6টি সন্তান প্রাণে প্রাণ যাওয়ার পর আমার চম্পক নগরে আলোকিত হতে চলেছে। কেননা আমার এক এক করে 6-7টি সন্তান হারাবার পর আবার আমি লক্ষ্মীন্দরকে পেয়েছি। লক্ষ্মীন্দরকে পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু যাদের কথা আমার বিশেষ প্রয়োজন, যে পামড়িয়াগণ সে বিদেশ থেকে এসে আমার সন্তানকে নিয়ে কত আনন্দ উৎসব করত, না জানি এখনো পামড়িয়াগণ আসে না কেন, যাই না কেন এই মুহূর্তে তাদের অপেক্ষায় থাকি। কে আছিস সেপাইকে পাঠিয়ে দে। আশীর্বাদ করি, সুখে থাকো। জানে দেখেছে বাবু সেপাই দ্বার বাড়া দাও। বেশ आइए नतनी आइए चलिए नतनी हो नतनी ये देखो हाँ बोलो ये सदा कबर का घर है रतनी हाँ नाना ये सदा कबर का घर है रतनी हाँ तो पूछो ना रतनी तू बुला ले बुतारी बाबू को अच्छा अरे हो सदा कबर बाबू अरे हो सदा कबर बाबू नाना वो वाला नहीं ये देखो गेट पर कॉलिंग बेल है ना इसको दबाओ ठीक है नतनी अरे हो सदा कबर बाबू ঝড় নাই বৃষ্টি নাই মনে হয় বাইরে কেউ এসছে। क्या हो तू তোমরা কে हम लोग पमड़िया बा এখানে কি করতে এসছো? हम लोग হ্যাঁ अच्छा तोरा बाबू है হ্যাঁ আছে अच्छा ये सादा कबर का घर है भाई হ্যাঁ अच्छा तोरा बाबू है আছে। दिखाओ ওই, थोड़ा सा दिखाओ আমার বাবুকে দেখাবো না। दिखाओ ना थोड़ा सा ওই, दिखाओ আমার বাবুকে দেখাবো। हम बात करेंगे दिखाओ আমার बाबू কথা বলতে পারে না। काहे কোন বাবু দেখবো? नाना अरे तोरा सादा कबर बाबू घर में है আছে। अच्छा तो पूछे ना ঠিক আছে বাবু বলো সেপাই। দুজন লোক এসছে। দুজন লোক এসে হ্যাঁ তোমার সঙ্গে দেখা করবো। আমার সঙ্গে দেখা করতে, হ্যাঁ যাও তাদেরকে সুসম্মানে নিয়ে এসে। বেশ ওই চলো। कहा किधर है শ্মশান নেই। शोषण में हाँ। हम लोग के मार गया रे शोषण में जाई আমার বাবু বললো अरे हम लोग के मार गया আমার শুনে अच्छे से पूछ का বাবু বাবু কি হলো? ওরা গেল না কোথায়? শ্মশানে। শ্মশানে নিয়ে যেতে বলছি। তুমি তো বললো আরে সুসম্মানে আদর যত্ন করে। আদর। হয় ঠিক আছে আদর তো সেই গেল। আয় কুটু কুটু আয় আয় नाना हम लोग की कुर्ता बांधा का আসো। हाँ चलिए হ্যাঁ চলো হ্যাঁ চলো চলো।
का हो भैया साइड आसो कहाँ जाएंगे आसो अरे आए भैया आसो ना अरे क्या हुआ भाई आसो अरे आसो नाना और कितने दूर आसो नाना अच्छा बाबू ओ नमस्ते सदागर बाबू नमस्ते ঠিক আছে তোমরা সুখী থেকে শোনো বামুড়িগণ, हाँ बोलिए তোমাদের অপেক্ষায় আমি এতক্ষণ অবধি ছিলাম, अच्छा তাই তোমরা ক্ষণকাল অপেক্ষা করো। এই যে মাই বাবু তো রানীমাকে ডেকে নিয়ে আয়। ও রানীমা বাবু ডাকছে ঠিক আছে আমি আসছি প্রণাম হয় স্বামী দুর্গা 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 তুমি আমায় ডেকেছো তো? তাকেই দেখো সড়কা, যে বিহার দেশ থেকে বামুড়ে বলেছে আমার এক এক করে 6 সন্তানকে নিয়ে কত আনন্দ না উৎসব করেছিল, সকল প্রজাবৃন্দগণের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিল। আজকে আমাদের একমাত্র সন্তান শ্রীমাদুল্লম লক্ষ্মীন্দরের সংবাদ পেয়ে দেখো সে বিহার দেশ থেকে পামড়িয়া গণেশ এসেছিল। গোল লাগি রানীমা আশীর্বাদ করি नमस्ते रानीमा नमस्ते আশীর্বাদ করি বাবা তোমরা দীর্ঘজীবিত হও। ठीक बा বেশ আমার সন্তানকে যখন আপনারা চাইছেন আমার সন্তানকে নিয়ে খেলাধুলা করবেন ঠিক আছে তাই ভাবি তো, কিন্তু আমি একটি কথা বলতে চাইছি हाँ बोलिए रानीमा যখন আমার সন্তানের খিদে পাবে তখন আপনারা কি খাওয়াবেন? আহ সড়ক, এটার জন্য তো সিপাই রয়েছে, যা কিছু করার এই সিপাই। তোর ভাই বয়সে নবীন, কি খাবে কোথায় পাবে সবকিছু বুঝে বলবি। চলুন আমরা গিয়ে অন্তপুরে যাই। একটি কথা মনে রাখো বামুড়িয়া, আমার প্রত্যেক প্রজাবৃন্দগণের গৃহে মাঝে যাবি, সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ দিয়ে আসবে। শুধু তাই নয়, যাওয়ার সময় কিছু তেল পোড়া কিছু জল পোড়া দেবে আমার সন্তানকে, আমার সন্তান যেন মঙ্গল থাকে। ठीक बा सदागर চলো बाबू ও का हो বাচ্চা কানে কি খাওয়াবা? ओ बच्चा के तो भूख लगी हाँ। तो हम का खिलावे ए देखो भाई हमारा हमारा ए देखो पुटली में भुट्टा के छत्तू है जाऊ के छत्ते है चावल के छत्तू है এটা খালে বাচ্চা মরে যাবে तो का पिलाई এটা কে তোমার? ये हमारा नातनी बा তোমার নাতি দুধ খাওয়াবা नाना ए भैया हमारा नातनी को शादी बा ना हुई বলু তো ओ बोतल में হ্যাঁ अच्छा ठीक बा नाना ये देखो ये लड़का कितना छोटा छोटा बाल মুখের ভাষা খারাপ করবে না, देखो कितना छोटा छोटा खूबसूरत মুখের ভাষা খারাপ করবে না। नाना আরে বল ये देखो कितना छोटा छोटा बाल এত মুখের ভাষা এত মুখের ভাষা খারাপ का हुई भैया এত মুখের ভাষা খারাপ করে क्या बोली বাল বলছে কেন? अरे दादा হ্যাঁ अरे ये क्या है এই চুল ओ नहीं ये बाल है हाँ हाँ ठीक बा अरे हमारा बिहार में वही बोला है তাই हाँ 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 ठीक बा तो चलिए रात नहीं হ্যাঁ বল ठीक है तो चल अरे शुभ दिने भगवान रे बबुआ शुभ दिने भगवान शुभ दिने भगवान रे बबुआ शुभ दिने भगवान हाँ हाँ जाई अरे मासे दुआरिया गेले पमरिया अरे मासे दुआरिया गेले पमरिया अरे बचुतिया दिल को रे बबुआ शुभ दिने भगवान रे बबुआ शुभ दिने भगवान शुभ दिने भगवान रे बबुआ शुभ दिने भगवान अरे चाकू दुआरिया गेले पमरिया अरे चाकू दुआरिया
দুয়ারিয়া গেলে পামরিয়া আরে মাসি দুয়ারিয়া গেলে পামরিয়া আরে বিষ্ণুপিয়া তেল বাবুয়া শুভ দিনে ভগবান রে বাবুয়া শুভ দিনে ভগবান सुनिए भैया ये होए बंगाल में है ना तो बंगाल में चली अरे माशिरी को ले जाई बाला के चले माशी माशी बोले रे अरे माशिरी को ले जाई बाला के चले माशी माशी बोले रे यारे हो देखो तो भागा चले माशी लहै ना बोले रे यारे আরে কাকুরি কোহলে চাই পালা গেছিলে কাকু কাকু বলে রে আরে কাকুরি কোহলে চাই পালা গেছিলে